para kang kinsa man ning vlogging. Para ni kanimo ug kanako. Yes! Kung ikaw wala pa kasugod, magsugod na ka. Tungod kay Nice. kini usa ka platform nga makahatag kanimo og kwarta. Mao bitaw na nga daghan kayron nga namasin nga pinagi mo gud ani makahatag kini og oportunidad nga maka-express ka sa imong kaugalingon og maka-entertain ba ka. Labi na nga pinagi ani nga makakwarta ka. Wow. Para makapamugas. Dili lang kay para makapamugas. Makapanood-an pa gyud. Kung maubay-ubay na imong kita, makapalit pa ka sa imong gusto. Mao na Nice. pagsugod na. Ayaw Okay. nagdugaya kay basig mawahay ta. Pero ayaw pag-expect og tumo. Nga tungod kay hala na abot na monetize na ka unya kay kwarta ka tigom og kwarta. Busam pagkugi na karon. Tungod kay kini nga platform naghatag na tog oportunidad sa pagpangwarta. Kay kung ako'y pasultion, ang vlogging pagpabaga og nahong sugod